डाकुची मो पुराକୁ ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଏଇଟା ପଣସ ନେଇ ଆସିଛୁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପଣସ କେତେ କ'ଣ ହେଇଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଥିଲେ ନେବା, ନହେଲେ ଦେଖିବା ଆର ଗାଁକୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। এইটা ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। पासिबो त ठीक है। बड़ बड़ साइज दियो दुटा पत्रा बड़ साइज देख तुम जोटा कौन तोला हम पतला दुटा तोला हो सब पाचे जो हाँ पतला दिन दे दिन टे रख ये जो रुआ जो छाड़े ये जो रुआ छाड़े हेरा दुटा तोड़ दो और पतला दुटा तोड़ दो। এটা ভেঙে দেখো তো, এটা পাখি দিন आज्ञा साइज रे छाड़ साइज रे धर केमती लगुच जे नहीं भल हो खाओ केमती लगुच भल लगुच कुसा तो मानव पड़ो पिठापଣା करा बढ़िया बसा तो मारे पड़ जाओ। पाचला को दियो पाचला हां हां कोसा बोले करे पण पचा वाले नहीं पाची से गाड़ी में पाची भल हला तो जीवो। हां तो पाची पाची नहीं नहीं भल से तो जीव आमे भी किछि असुविधा नहीं। दो दिन भीतर पाची पचारा दी कर ना जोरी जो सब धर देखले ना काढी के नहीं मुंजी भलो ଅଛି मिठा भलो मिठा बंद এটা ধরলো এটা কাढी না মাগাইছিলে जोड़ी उठे आंदो बनाने देख ना पावा जर हां हां जर धरू गेले का हो ए रखो केले धरवा आटिके गाड़ पुट देसी पाकी खिलाना सेटा बाप रे केटे केटे को एतके भी खाई ना के एटा दिखिए पूरे देखो ओटे पॉलिथिन हेले भलो हो रे। हां पॉलिथिन के हेले पॉलिथिन ओटे दवा हम तो किति दवा दे करिया। हां पॉलिथिन आने के एटा मारो एटा करो विचार नो मत दियो तो गोटे खाइसी गोटे दियो हमर हाथे दियो घरे हेनु दियो गुटे जो पासी गला सब पासी जा ए बट्टा कहतला आज्ञा हेडा भी तुला
हाँ ପଳବାଣିଆଡ଼ୁ ଆନସନ୍ ଦେଇଦେ ଖାଇସ ନହେଲେ କିଛି ନାହିଁ କ'ଣ ପଟେ ମିଳିଲେ ନାହିଁ এটা 25 କାଢ଼ ଦେଇଦିଅ ପଡ଼ିଗଲେ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ବୋଲି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକିରି ଏକା ଛାଡ଼ିବା ଦୌଡ଼ି ଫଡ଼ି ଆଣିପାରିଲେ ନା ତ ସାନ ଗଛ ବୋଲିକି ସେଥିଲାଗି ପୁରା ଦୌଡ଼ା ଆଣିଲେ ଗଛ ଏରା ରୁଆ ହେଇଛି ରୁଆ ଗଛ କିଛି ମୋଦି ନାହିଁ ଏଠି ରହିଲେ ଆମର ବି ହବ ନା ଠିକ୍ ହବ ହବ ବୁଝିଲେ ଖାଇବେ ନାଇଁ ଖାଇବେ ଏଇନା ଖାଇବେ ଯେ ଆମେ ନେଇ ସାରିଲେ ସେଟା ତୋଳୁ କାଟେ ତୋଳି ଦେଇଛ ହଁ ତୋଳି ଦେଇଛ ତାକେ ଯେତିକି ନହେଲେ ଆମେ ହଁ ଦେବା 2 4 6 ହଁ ଏଇଟା ଆମେ ପାଚି ନାହିଁ ତ ନା ଏଇଟା ପାଚି ନାହିଁ ଏଇଟା ପାଚିଯିବ ବେଶୀ ପାଚି ଯାଇଛି ଏଇଟା ନେବ ନାଇଁ ହଁ ଏଇଟା ବୋଲେ ହଉଛେ ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖ ଏଇ ଗୋଟେ ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ନେମୁ 5-6ଟା ଏଇଟା ଟିକେ ଅଧିକ ପାଚି ଯାଇଛି ହଁ ଏଇଟା ପକାଇଦେଲେ ତ ପାଚି ଲାଗିଲେ ସବୁ ଆସେ ହଁ ହେଟା ଆଜ୍ଞା ହେଟା ତା ତଳିଟା ହେଟା ହଁ ଯେ ତଳବା ହେଟା ତୁଲି ଦିଅ ଏଇଟା ପାଚିଯିବ 2 ଦିନ ଭିତରେ ହଁ ଚଲବା ତ ପାଚିଯିବ ତାର ରୁଆ ଛାଡ଼ିଛି 2 ଦିନ ଭିତରେ ନାଇଁ ତ 2 ଦିନ ହଁ ଚଲବା ଦିଅ ହବ ହବ ବହୁତ